Salam alaikum. Alors, on va commencer les leçons du première année du collège international. Alors, le titre de la première leçon est l'eau qui nous entoure, ou bien l'eau dans notre environnement. الماء من حولنا ولا الماء في بيئتنا. Alors, grand 1, l'importance de l'eau, أهمية الماء. دونك ها هو ولا هي الكرة الأرضية. دونك كده كتلاحظوا بأن الأغلبية ديال الكرة الأرضية عبارة عن ماء. Alors environ les 3 sur 4 ou bien les 3 quarts de notre planète, presque 70,7% sont recouverts par les mers et les océans. إذن تقريبا شي 70.7% ولا 3/4 من الكرة الأرضية مغطاة بالمياه، يعني أن المياه أكثر من اليابسة. donc sont recouverts par les mers et les océans، مغطاة بالبحار والمحيطات. Le volume de l'eau sur Terre est évalué à 1400 millions de kilomètres كوب. إذن الحجم ديال الماء اللي كاين تقريبا في سطح الأرض كيتقدر ب 1400 مليون كيلومتر مكعب، يعني حجم هائل جدا. L'ensemble des réservoirs d'eau de la Terre s'appelle l'hydrosphère. إذن هاد الخزانات اللي كاينين ديال الماء على سطح الأرض كنسميوهم l'hydrosphère. إذن هاد الكلمة هادي شنو هي hydrosphère؟ هو l'ensemble des réservoirs d'eau sur Terre، هو مجموع خزانات المياه على سطح الأرض. Alors شنو هما هاد الخزانات؟ Quels sont ces réservoirs d'eau? On trouve bien sûr les mers et les océans. Donc ce sont les grands réservoirs d'eau sur Terre، هما أكبر الخزانات ديال الماء على سطح الأرض. On trouve les glaciers polaires، إذن الأقطاب القطب الشمالي والقطب الجنوبي. دونك كاين تما جليد متجمد، والجليد هو عبارة عن ماء. دونك حتى هادو دي ريزيرفوار دو. دي ريفيير اي دي فلوف، كنلقاو الأنهار والأودية حتى هما فيهم المياه، ولي لاك البحيرات. لي كاسكاد الشلالات حتى هما فيهم المياه. Les nuages, donc les nuages sont constitués essentiellement de l'eau, soit l'eau liquide ou bien l'eau solide. نلقاو في السحاب ماء سائل في الحالة السائلة، ولا ماء في الحالة الصلبة. إذا كانت هذا السحاب إذا كان فيه الماء على الحالة السائلة كتعطينا أمطار، ولا كانت هذا السحاب فيه الماء على الحالة الصلبة كيعطينا الثلوج ولا كيعطينا الوابل. دونك si l'eau est à l'état liquide, donc le nuage ou bien les nuages donnent des pluies. Si l'eau est à l'état solide, les nuages donnent des neiges ou bien des grêles، ثلوج أو وابل. الوابل هو التبروري، يعني شي حاجة اللي قاصحة، واخا دونك دي نيج ولا دي غريل. L'eau se répartit de la manière suivante. الآن غادي نهضروا على التقسيم ديال المياه على سطح الأرض. Alors pour les mers et les océans, on a dit que les mers et les océans sont les grands réservoirs d'eau sur Terre، هما أكبر خزانات ديال الماء على سطح الأرض. Ils représentent 97,2%، كيمثلنا تقريبا 79 ولا 97.2% من مجموع المياه على سطح الأرض. يعني النسبة الطاغية، النسبة الساحقة ديال المياه توجد في البحار والمحيطات. Les glaces polaires et glaciers، دونك بالنسبة للثلوج وبالنسبة للأقطاب القطب الجنوبي والقطب الشمالي، كيشكلنا المياه اللي كاين في هاد لي غلاس بولير اي لي غلاسي 2,15%. لي زو سوتيرين، المياه اللي كاينه في جوف الارض ولا تحت الارض كنسميوها لي زو سوتيرين، او بيان اون لي زابيل لي ناب فرياتيك، الفرشات المائيه.
il représente 0,63%. Les lacs, les fleuves et les rivières représentent 0,01%. L'atmosphère, يعني الجو, bien sûr, l'atmosphère contient de l'eau, soit du nuage, soit de la vapeur d'eau, بخار الماء الموجود في الهواء. Donc l'air est constitué de plusieurs gaz. Parmi ces gaz, il y a la vapeur d'eau. Donc pour l'atmosphère, il y a 0,001% de l'eau. Dans l'atmosphère, il y a 0,001% de l'eau. Il y a un autre réservoir, même si ce réservoir ne contient pas beaucoup d'eau. Quel est ce réservoir? Les êtres vivants, الكائنات الحية. أدور كاع الكائنات الحية تحتوي على الماء، سواء الإنسان ولا الحيوان ولا النبات. كاع هاد الكائنات فيهم الماء، إذن حتى هاد الكائنات هما عبارة عن خزان للماء، ولكن النسبة ديالو قليلة وصغير جدا. دونك سي 0,0000001%. Donc c'est un petit, et c'est le plus petit réservoir des eaux sur Terre. Grande le cycle de l'eau sur Terre. دورة الماء على الأرض. Bien. Donc les eaux des mers et des océans et les eaux des rivières et des fleuves s'évaporent grâce à la chaleur ou bien la chaleur du soleil. Donc la chaleur du soleil évapore les eaux des mers, des océans et des rivières. Alors l'océan, l'eau de l'océan est à l'état liquide, donc il devient un gaz. Cette transformation est appelée évaporation, التبخر. Donc الماء نتاع البحار وديال المحيطات وديال الأنهار كيتبخروا بفعل أشعة الشمس، الحرارة. دونك الحرارة تؤدي إلى تبخر هذه المياه وتتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. Donc de l'état liquide à l'état gazeux. Donc cette transformation est appelée évaporation. Bien. Alors ce gaz monte vers les couches supérieures. Donc il fait un peu froid. Alors ce gaz va se transformer soit en liquide soit en solide dans le nuage. إذن هذا الغاز غادي يتحول يا إما لسائل ولا يتحول مباشرة إلى صلب، يولي على شكل ثلوج بطبيعة الحال في السحب. Alors si ce gaz est transformé en liquide, cette transformation est appelée liquéfaction. La liquéfaction, c'est le passage de l'état gazeux à l'état liquide, من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. Si le gaz est passé directement à l'état solide, par exemple il fait très froid, alors le gaz va se transformer directement en solide. Donc cette transformation est appelée condensation. Alors le passage de l'état gazeux à l'état liquide est appelé liquéfaction, et le passage de l'état gazeux à l'état solide est appelé condensation. Alors ces nuages vont se pousser par le vent. Donc le vent va pousser les nuages. Donc, et les nuages vont donner de la pluie. Donc ici il y a l'eau à l'état liquide, donc automatiquement le nuage donne des pluies. Si l'eau est à l'état solide, donc le nuage va donner du neige ou bien du grêle. Donc la même opération réalisée dans les mers donc va se réaliser dans les rivières. نفس العملية اللي طرأت في البحار غادي تطرأ في les rivières, في البحيرات, les fleuves.
donc l'eau des lacs et des rivières va s'évaporer, donc il va passer de l'état liquide à l'état gazeux. Ensuite, le gaz va se liquéfier et va donner des nuages. Donc les nuages vont pousser par le vent. Donc ici, cette région est froide. Donc il fait très froid. Alors les nuages contenant de l'eau à l'état liquide, l'eau va passer de l'état liquide à l'état solide. هذا الماء اللي كان في الحالة السائلة غادي يدوز للحالة الصلبة parce qu'il est très froid. Donc cette transformation de l'état liquide à l'état solide est appelée solidification. Donc le passage de l'état liquide à l'état solide est la solidification. Et la solidification. Bien. Alors, le nuage qui contient de l'eau à l'état solide va donner du neige. غادي تنزل ثلوج على الجبال. Ils vont former des glaciers. إذن هاد الجليد اللي كيتكون على الجبال كيتسماو des glaciers. Donc ici on a l'eau à l'état solide. Après quelques jours, bien sûr, l'eau va ruisseler sur la montagne. إذن هذا الماء غادي يجري على الماء وباش يجري خاصو يتحول إلى سائل. Alors il va se transformer de l'état solide à l'état liquide. Cette transformation de l'état solide à l'état liquide est appelée fusion. انصهار الجليد. Donc ruissellement, جريان. Donc l'eau va ruisseler sur les montagnes. Lorsqu'il arrive ici, il a deux possibilités. Soit il va s'infiltrer dans le sol, يا إما غادي يتسرب عبر الأرض وغادي يمشي لباطن الأرض ويعطينا فرشة مائية اللي كنسميوها une nappe phréatique ou bien les eaux souterraines, donc كنسميوها une nappe phréatique ou bien les eaux souterraines. Infiltration, donc l'eau va s'infiltrer pour donner une nappe phréatique. Ou bien il va continuer son ruissellement, غادي يكمل الجريان ديالو ويمشي les lacs et les rivières. Ces derniers, c'est-à-dire les lacs et les rivières, vont jeter l'eau vers les mers et les océans. Donc, l'eau va passer vers les lacs et les rivières, et bien sûr les fleuves, et il va retourner vers les mers et les océans. Donc, l'eau a commencé cette tourne des mers et il a fait le retour vers les mers. Donc c'est un cycle. داكشي كنسميوها دورة. يعني الماء بحال اللي كنقولوا حنا بالدارجة الماء مشى دار دورة ورجع. كنسميوها دورة الماء. le cycle de l'eau. Alors la chaleur du soleil fait évaporer l'eau des mers, des terres et des plantes. Donc c'est une description de ce phénomène. Donc هنا راح كنشرحوا ديك الظاهرة. إذن الأشعة نتاع الشمس كتبخر المياه نتاع البحار نتاع الأرض ونتاع النباتات. Cette eau se transforme en un gaz. Alors الماء كيتحول إلى الحالة الغازية invisible والغاز ما كنشوفوش بالعين المجردة. La vapeur, celle-ci se liquéfie. Donc la vapeur غادي يوقع لها عملية تكاتف التحول إلى من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة en de minuscules gouttes إلى قطرات صغيرة ضوء من الماء qui se regroupent en nuages التي تتجمع لتشكل السحاب. Ils se transformeront en pluie ou en neige. Donc هاد السحاب كيتحول يا إما
الأمطار ولا الثلوج. Lorsque cette eau retombe sur le sol, il y a deux possibilités. إذن من كطيح هاد الأمطار ولا هاد الثلوج على سطح الأرض كاين جوج ديال لي بوسيبيليتي كما شفنا. سوا il rencontre un terrain perméable، هي إما كتصادف مع واحد لو تيران يعني واحد الأرضية منفذة للماء كتخلي الماء يمر، comme le sable بحال الرمال، et il s'infiltre dans le sol. إذن في هذه الحالة غادي هذه المياه تتسرب عبر الأرض. Elle constitue alors une nappe phréatique وتشكل فرشة مائية في باطن الأرض. Donc راح نعرف la première possibilité. Il ressort parfois des dizaines de kilomètres plus loin. إذن في بعض الأحيان هذه المياه اللي مشات لباطن الأرض كتخرج بعد قطعها عشرات الكيلومترات من هذاك المكان اللي تسربت فيه، sous forme de source على شكل منابع. شي مرات كتنفجر بحال العين، إذن بحال كنلقاو مثلا واحد البئر مليء بالماء. هاد البئر ولا هاد العين جات من ديك لاناب فرياتيك، من هذيك الفرشه المائيه، يعني الماء كيبقى ينتشر تحت الارض، وحتى مثلا كيعطينا واحد العين في واحد المنطقه واخا. إذن كيبعد الماء كيتمشى تحت الارض وكيعطينا واحد المنبع ديال الماء. Alors plus loin sous forme de source après s'être chargé d'éléments minéraux، ولكن كيخرج بعد أن يشحن بالمواد المعدنية. علاش؟ لحقاش هذا الماء بطبيعة الحال تسرب عبر طبقات الأرض، وطبقات الأرض مليئة بالمعادن، إذن غادي يحمل معاه المعادن. على داك الشيء من كنلقاو واحد العين كنقولوا بأن هذا الماء معدني، لأنه عبر تسربه في الأرض حمل معه عدة أملاح معدنية وعدة مواد معدنية. Donc le passage de ces eaux dans le sol permet de les charger en éléments minéraux. Bien, en fonction de la nature des terrains qu'il a traversé، إذن على حسب الطبيعة ديال الأرضية اللي مر منها، إذن المعادن اللي غتكون في هذه الأرضية غادي يحملها. Bien, la deuxième possibilité, soit il ruisselle en surface، ولا غادي هاد المياه هذه la deuxième possibilité غادي تجري هاد المياه على سطح الأرض. il forme alors des ruisseaux، غادي تشكل لنا مجاري qui se rassemblent en rivières et en fleuves، التي تتجمع على شكل أودية وأنهار، qui se jettent dans la mer، التي تلقى بدورها في البحر. إذن الماء انطلق من البحر وعاد إلى البحر، لذلك كنسميوها الدورة اللي دارها الماء كنسميوها دورة الماء، لو سيكل دو لو. Au cours du cycle d'eau, l'eau change d'état physique: solide, liquide et gaz. إذن شفنا خلال دورة الماء كيغير الحالة الفيزيائية ديال. donc il change d'état physique. parfois il est à l'état liquide, parfois il est à l'état solide ou bien à l'état gazeux. Donc solide, liquide, gazeux. Alors le passage de l'état solide à l'état liquide est appelé fusion. Donc cette transformation physique est appelée fusion. Le passage de l'état liquide à l'état solide est appelé solidification. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux est appelé évaporation. Et le passage de l'état gazeux à l'état liquide est appelé liquéfaction. Donc il y a dans ce schéma 4 transformations physiques: la fusion, la solidification, l'évaporation et la liquéfaction. Ces changements d'état التغيرات نتاع الحالة sont appelés تسمى transformation physique de la matière، إذن تحولات فيزيائية
للمادة. دونك المادة اللي راها عندنا في هذا الآخر هو الماء. دونك تحولات فيزيائية ديال الماء transformation physique de l'eau en général on les appelle transformation physique de la matière. تحولات فيزيائية للمادة. Remarque, la sublimation est une transformation physique de l'état ou bien de la matière de l'état solide à l'état gazeux, de l'état solide à l'état gazeux. Alors pour passer de l'état solide à l'état gazeux, il faut immédiatement passer par l'état liquide. Par exemple, on a un morceau de glace, donc pour passer de l'état solide, la glace, à l'état gazeux, c'est-à-dire vapeur d'eau, alors la glace, il doit tout d'abord passer par la fusion pour se transformer de l'état solide à l'état liquide, et le liquide va s'évaporer pour passer à l'état gazeux. Alors pour passer de l'état pour l'eau, pour passer de l'état solide à l'état gazeux, il faut passer par deux transformations physiques. De l'état solide à l'état liquide, c'est la fusion, et de l'état liquide à l'état gazeux, c'est l'évaporation. Donc on a deux transformations physiques. Alors la sublimation, c'est quoi la sublimation? C'est une transformation physique de la matière de l'état solide à l'état gazeux, mais sans passer de l'état liquide. التحول الفيزيائي اللي هو التسامي باللغة العربية كنسميوه التسامي، هو المرور من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية، ولكن دون المرور من الحالة السائلة. دونك إلا واحد الجسم صلب فات من الحالة الصلبة للحالة السائلة ومن الحالة السائلة للحالة الغازية، هنا عندنا دو ترانسفورماسيون فيزيك، فيزيون ensuite évaporation. مي إلى واحد الجسم داز مباشرة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية، هنا عندنا غير une seule transformation physique, c'est la sublimation. La sublimation. Exemple, la transformation de diode. Donc le diode est une espèce chimique, هو واحد العنصر كيميائي, de l'état solide à l'état gazeux. Donc le diode passe de l'état solide à l'état gazeux sans passer par l'état liquide, كيمر من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية دون المرور من الحالة السائلة. C'est-à-dire il passe par la sublimation, كيتحول عن طريق التسامي. Alors regardez l'expérience, شوفوا التجربة. Alors voilà cette espèce chimique, le diode, c'est un solide. Le voilà. Alors il passe de l'état solide à l'état gazeux à cause de la chaleur, بالحرارة. Donc vous remarquez qu'il y a un gaz violet, واحد الغاز بنفسجي. alors راه كيفوت مباشرة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية، من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية دون المرور من الحالة السائلة. Donc le diode passe de l'état solide à l'état gazeux sans passer de l'état liquide, donc c'est la sublimation. Alors le voilà. إذا كتلاحظوا هنايا هو le diode il passe de l'état solide à l'état gazeux, donc c'est la sublimation. Alors on va s'arrêter ici et on va continuer dans les vidéos suivantes. Salam alaikum.